तमाम माय यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिखाना है क्योंकि मेरा पार्सल था वो के आ गया है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड थे, डिस्काउंट कार्ड थे जो कि मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे मांगे थे। और इसमें मैंने लास्ट में या इन बिटवीन आपको कॉफ़ी बनाने का तरीका भी बताया है कि आप कॉफ़ी को किस तरह से बना सकते हैं। और ये जो कार्ड हैं, डिस्काउंट कार्ड, इसके क्या फ़ायदे हैं मैं ये भी आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगी। तो बराए मेहरबानी मेरी पूरी वीडियो को देखिए। उसके बाद आप लोगों का जो भी सवाल हो वो मुझसे आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलें आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा पार्सल था जो कि इस बार जो है कोई टीसीएस की वजह से नहीं वो लेट हुआ है, बल्कि मैंने बाय हैंड अपनी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं जो मेरे क्लाइंट्स को चाहिए थी। उसमें लिंगजी कॉफ़ी है और तमाम प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू है, ऑयल है, पेस्ट है, वीटा कैफ़े कॉफ़ी है, लिंगजी 3 in 1 है और सौंफ भी है। मैं आपको बताती चलूँ ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये कोई एलोपैथिक प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। इसके इस्तेमाल से हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि हमारे जिस्म से तमाम फासिद मादों का जो है वो इखराज होता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते। ये जो कॉफ़ी है ये लिंगजी 3 in 1 है। इन द लास्ट मैंने ये कॉफ़ी बनानी है और इंजॉय भी करनी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं आता है तो आप मुझे इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे भेजें और मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा। मेरा नाम हिना मलिक है और मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल पर आप हिना मलिक लिखेंगे बआसानी आप मेरी प्रोफाइल पर आ सकते हैं। चलें चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, और मैं इस चीज़ों को डिफ़ाइन भी करूँगी। अब इसमें से हमें नज़र आ रहा है गायनोजी टूथपेस्ट, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सिर्फ दांतों में यूज़ नहीं होता है, हमारे बालों में भी यूज़ होता है, हमारी स्किन पे भी यूज़ होता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। टी ट्री क्रीम है, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हमारे स्किन पे यूज़ होता है। और ये स्पायरुलिना है, मल्टीविटामिन है, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। स्पायरुलिना की मेरे पास 2 बोतल इस वक्त आई हैं और एक स्मॉल बोतल भी मैंने मंगवाई थी। हम स्पायरुलिना जो है वो खाने में यूज़ करते हैं, इसको हम लगाने में भी यूज़ करते हैं, हमारे बालों में यूज़ होती है, हमारी फेस पे यूज़ होती है। और वीटा कैफ़े भी आप लोगों को मालूम है, मैं पहले डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। कोकोजी कॉफ़ी है, जो कि हम बच्चों पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती है या बच्चे बैठे बैठे सो रहे होते हैं, मतलब उनमें कोई भी चुस्ती नहीं होती है। इसके बाद ये रिएक्शन के बैग हैं, शॉपर्स हैं, जो कि हम लोग प्रोडक्ट डाल के अपने अच्छे क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। जी जनाब, अब आ जाते हैं शैम्पू की तरफ। शैम्पू, इसमें कार्ड हैं जो मैंने आपको पहले शो करवाए हैं कार्ड। चलें जनाब, शॉपर भी आ गया है। अब लोशन, शैम्पू, क्या क्या नज़र आ रहा है मुझे, ऑयल नज़र आ रहा है, टूथपेस्ट बड़े वाला नज़र आ रहा है, हम 6 पैक पहले निकाल चुके हैं। चलें जी, हैंड एंड बॉडी लोशन है, ये भी मेरे किसी क्लाइंट ने मंगवाया है। अब आ जाते हैं शैम्पू की तरफ। गायनोजी शैम्पू है जो कि बालों के लिए यूज़ होता है। और बड़े वाला पेस्ट, ये 150 ग्राम है, वो 40 ग्राम का 1 पेस्ट था। अब चलते हैं जी साबुन की तरफ। ये हमारी जो सोप है ये सिर्फ फेस पर यूज़ नहीं होती, बल्कि हम इससे पूरे जिस्म को वॉश कर सकते हैं और इससे हमारी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन रहती है। लॉइंसमैन टैबलेट्स थी जो कि हमारे असाब पे काम करती है, हमारे दिमाग को ठीक करती है। गायनोजी मसाज ऑयल जो कि हम अपने बॉडी पे यूज़ करते हैं, बालों में यूज़ करते हैं। स्पायरुलिना स्मॉल थी, स्पायरुलिना लार्ज पहले चली गई है। स्पायरुलिना जो स्मॉल है उसमें 120 टैबलेट्स होती हैं, जो स्पायरुलिना लार्ज है उसमें 500 टैबलेट्स होती हैं। जी जनाब, एक और कॉफ़ी का डब्बा है जो कि वीटा कैफ़े थी। वीटा कैफ़े 2 हो गई हैं। ये मेरा कप है जो कि मैंने कप अपने लिए मंगवाया है, बल्कि 2 कप मंगवाए हैं, एक मेरा है, एक मैंने किसी को गिफ्ट करना था। इसका ब्लू कलर है, उसका रेड कलर था।
چلیں جی کپ بھی نکالتے ہیں. اب میں کپ جو نکال رہی ہوں یہ شو آؤٹ کروانے کا یہ ہے کہ اگر کسی کو کپ چاہیے ہو پروڈکٹ کے ساتھ تو وہ مجھے کپ کا بھی آرڈر کر سکتا ہے. کپ اویلیبل ہیں, پرنٹڈ کیے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی کافی بنائیں اپنے ہی کپ میں اور انجوائے کریں اپنے ہی کپ کے ساتھ. اور اب اس میں رہ گئی ہے لنگزی 3 in 1. لنگزی 3 in 1 وہ کافی ہے جو کہ اکثر میں استعمال کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس کو باقاعدہ لائیو بناتی ہوں, کبھی پانی میں بنا رہی ہوتی ہوں تو کبھی میں اس کو دودھ میں بنا رہی ہوتی ہوں. چلیں جی آ جائیں دوبارہ سے کافی ایک اور پیکٹ. اب صابن رہ گئی ہے. بکس یہ وائٹ بک ہے جس میں تمام ڈی ایکسن کی پروڈکٹ کے بارے میں بالکل اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. یہ زیادہ تر ہم جو بکس ہے یہ ڈاکٹر حضرات کو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور اسپیشل لوگوں کو یہ بک ہم جو ہے نا منگوا کے دیتے ہیں کیونکہ یہ اسپیشل ہے تو اسپیشل لوگوں کے پاس ہی جائے گی. اور شاپر شاید خالی ہو گیا ہے, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا جناب ایک اور کپ کا باکس مجھے نظر آ گیا ہے, صابن بھی نظر آ گئی ہے, اور یہ والا کپ اوپن کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. یہ ریڈ کلر ہے, ریڈ کلر کا کپ بھی آپ دیکھ لیں. اور یہ پروڈکٹ جو ہے آج سے 3 سے 4 دن پہلے آیا تھا. ویڈیو میں نے ابھی یوٹیوب پہ میں اس کو ڈال رہی ہوں اور پروڈکٹ جو ہے وہ میرے کلائنٹس تک پہنچ چکا ہے, بلکہ انہوں نے 1-2 شاشہ بھی پی لیا ہوگا کافی کا. چلیں جی شاپر خالی ہو گیا ہے بالکل, میں نے آپ کو اچھے طریقے سے دکھا دیا ہے شاپر خالی ہو گیا. اب آ جاتے ہیں پروڈکٹ کی طرف. اسپائرولینہ 500 ٹیبلٹ اس میں ہیں. اس کے پرائز اور چھوٹے والی کے پرائز بہت فرق ہے. اچھا جی وٹا کیفے, لنگزی 3 in 1, گائنوزی پیسٹ اسمال جس کا 40 گرام, اور وہ ٹی ٹری کریم سوپ. باقی چلیں جناب کوکوزی آ گئی. کوکوزی بچوں میں بہت زیادہ فرق دیتی ہے, بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں بچے. اور گائنوزی مساج آئل, اسپائرولینہ لوئنسمنٹ ٹیبلٹس. لوئنسمنٹ ٹیبلٹس وہ ٹیبلٹس ہے جو کہ میں نے لاسٹ ٹائم ایک ٹیسٹیمونیل ڈالا تھا دماغ کے بندے کا, جس کا نام تھا رمیش, اور جس نے مجھے ایک اپنا ڈیمو مطلب بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم تھا, میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. تو وہ لوئنسمنٹ ٹیبلٹ اس نے استعمال کیا تھا. اور ٹوتھ پیسٹ, شیمپو, ہینڈ اینڈ مساج آئل اور کپ اور سوپ. چلیں جناب ساری پروڈکٹ آپ نے دیکھ لی ہیں, بلکہ یہ پروڈکٹ کم ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری پروڈکٹ ہیں ڈی ایکسن میں جو کہ ہم کو پاکستان میں بآسانی مل جاتی ہے. تو یہ جو پروڈکٹ ابھی میرے آرڈر میں آئی تھی میں نے وہ یہاں پر شو آؤٹ کروائی ہے. میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اور اگر کسی نے میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ بھی جا کے آپ دیکھیں. اس میں کافی کے بارے میں بتایا ہوا ہے. میں کوشش کروں گی آنے والے دنوں میں ایک پروڈکٹ کو اچھے سے ڈیفائن کروں. چلے آ جائیے چلتے ہیں کافی کی طرف. جی کافی کیسے بنانی ہے, ہم نے تھوڑا سا دودھ لینا ہے. دودھ میں بنانا چاہتے ہیں آپ دودھ لے سکتے ہیں, پانی میں بنانا چاہتے ہیں پانی لے سکتے ہیں. تھوڑا سا لینا ہے 1 چمچ کے قریب نا دودھ یا پانی. اس میں آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق کافی کو ایڈ کرنا ہے. آپ وٹا کیفے ایڈ کر سکتے ہو, آپ لنگزی 3 in 1 ایڈ کر سکتے ہو, آپ کوکوزی ایڈ کر سکتے ہو. پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے. آپ کے پاس اگر کافی مکسر ہے کافی مکسر سے, نہیں تو آپ اسپون سے اچھے طریقے سے پہلے مکس کرنا ہے. مکس 5 سے 6 منٹ تک کرنا ہے تاکہ کافی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں دودھ یا پانی کو ایڈ کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کافی بننا شروع ہو جائے گی.